Yan. Kinuha ko na yung simento. Pinahid ko na. Yan. Pahid natin yan. Pahid lang. Oops, ipatin mabuti yan. Inaayos ko nga yung simento dyan para pantay yung simento. Yan lang. First time kasi mag latada. Nangyayarong ko yan. Paulit tayo. Nangisa na kagad. Ayan. Hop. Tsara. Hop. Tapag mo na ulit. Ayan. Ayos mo yan. Ayan. Extra po muna yung bossing.